Mahingod to sugbog sa mga maabta ng among pagsibiya, Miyerkules karon pit sa 26 sa Hunyo tuig 2013. Kini si Jason Dowell maghatod kaninyo og mga nag-unang balita kahimtang sa panahon balor sa dolyar ug lotto results. Kini ang Sunstar Webcast. Ang mga nag-unang balita. Syudad panghingusgan ang kampanya sa drogas. 8 ka Indonesians nalambigit sa forest fire, gidakop. Cebu Pacific mutuman sa recommendation sa CAAP. May 2013 elections hisgutan sa mga miyembro sa media. Sa Suroy-Suroy, gusto lami nga kan-anan. Sa showbiz, media, gibahara ni Congressman Benjo Benaldo, Kanye ug Kim usab magminyo. Sa sports, Denver Cuello musuway pag-angkon sa world title sa Dubai. Timothy Bradley nagbahad nga lupigon si Marquez. Ang detalye sa mga balita. Panghingusgan sa syudad sa Subo, pinaagi sa Police Coordinating and Advisory Council kon PCAC ang kampanya Batok sa Drogas ug Loose Firearms. Si Eugene Elizalde, ang head sa PCAC, nag-ingon nga gusto ni Mayor Michael Rama mulusad og gubat, batok drogas ug loose firearms. Most of the crimes doon nagikuan ang nakahatag nila encouragement is really drug use. City Hall has their own kanang gitawag to COSAP. Yes, sir. Kanang against drugs na siya. But ang agency gid ana with the police powers, ang PDEA. Okay. Ang PDEA na siya. And they are a member of the PCAC. Yes, that's why ning muhangyaw ko nila kining incoming first mandate ni Mayor Rama sa iyang next term. We will look seriously into the peace and order concern sa city, and then it will really involve active participation from all the law enforcement agencies. And then tungod ani root cause analysis nato ang drugs yun ang one of the major causes, then I am asking PDEA to help us and magpadaas lang representative to join our weekly meetings. Sa usa ka root cause analysis nga gihimo sa mga miyembro sa PCAC, kalabot sa mga sunod-sunod nga patay sa syudad, ilang nakita nga ang tanan may kalabutan sa drogas. Matud pa ni Elizalde nga nahinabi sa Sunstar Webcast nga ang drogas may rason nganong mas isog ug kursunadang mubuhat og krimen ang mga suspitsado. Ang pagpusil patay kang CITOM enforcer Armando Daligdig ug PO2 Herlito Estremos gituohang may kalabutan sa drogas. Dito sa Indonesia, 8 ka mga mag-uuma ang gidakop human ilang kalambigitan sa ilegal nga pagsunog sa mga lasang sa Sumatra Island. Hinumduman ang forest fire sa Sumatra Island nakahimo og baga nga aso nga niabot sa Singapore ug Malaysia. Ang maong mga mag-uuma nasakpan sa akto sa pagsunog sa mga lokal nga pulis. Kapino sa kalibo ka mga residente ang puwersang gipabakwit human kini sila naglisod pagginhawa tungod sa baga nga aso. Padayon paghihapon ang investigasyon sa mga Indonesian authorities sa maong forest fires ug ang kalambigitan sa mga plantation companies sa maong lugar. Balik dinhi sa Pilipinas, ang Cebu Pacific mipasalig nga ilang tumanon ang tanang rekomendasyon sa CAAP kabahin sa operasyon sa ilang mga eroplano ug piloto. Ang CAAP sa ilang desisyon sa investigasyon sa aksidente dito sa Davao City may suspenso sa duha ka mga pilot sa Airbus A320. Ang maong eroplano misadsad sa runway sa Francisco Bangoy International Airport sa Davao City niadtong Hunyo 2. Si Captain Ruel Oropesa nag-atubang og 6 ka buwan ang suspensyon ug ang co-pilot nga si First Officer Edwin Perelio nag-atubang og 3 ka buwan nga suspenso.
Matud pa ni CAAP Deputy Director General John Andrews, ang mga piloto wala mituman sa mga procedures sa emergency evacuation. Niabot pa og 20 minutos usa mi order og emergency evacuation ang maong piloto. Mga nga unta ang emergency evacuation i-order gyud dayon sulod sa 90 segundos humanihunong ang eroplano. Walay silot ang gipahamtang sa mga cabin crew samtang ang depende lamang kini sila sa mando sa piloto. May rekomendar ang CAAP nga i-review sa Cebu Pacific executives ug station managers para misiguro sa seguridad sa ilang mga biyahe. Sa laing bahin, dito sa Manila magtigom karon ang mga miyembro sa media, mga journalism students ug professors aron sa pagtiro sa miaging May 2013 elections. Ang Center for Media Freedom and Responsibility mo'y nag-organisar sa maong tigom. Atol sa maong tigom, i-award pod ang fellowship grant sa duha ka mga miyembro sa media. Ang editor-in-chief sa Sunstar website nga si Nini Caballero mao ang Sandra Burton Nieman Fellow karong tuiga. Si Caballero molarga sa Estados Unidos ug moeskwela sa Harvard University sulod sa usa ka tuig. Sa atong suri-suri karong adlaw, si Joanna Cuenco sa Sunstar Cebu Lifestyle miadto sa usa ka restaurant diha sa IT Park, ang Gusto Urban Cafe and Wine Bar nga gipanag-iya sa mga asawang Marco and Kate Anzani. Affordable, lami ug healthy ang ilang mga gi-offer nga mga pagkaon gikan sa mga appetizers, salads, soups, sandwiches, pizzas ug pasta. Ang mga mukaon sa Gusto adunay kapitan gikan sa vegetarian, meat ug seafood nga mga menu. Para sa mga mahiligon og tamis aduna sa silay cake of the day. Ang Gustong abli kada adlaw alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa kadlawon. Sa atong pagbalik, atong paminahon si Army Garde alang sa Showbiz Balita. Sa showbiz, nagbahad karon si outgoing Cagayan de Oro Congressman Benjo Binaldo nga muhimo og legal nga lakang tungod sa sumala pagdaog-daog o pagpangatake sa media sa iyang asawa nga si Diana Meneses. Matod pa sa kongresista nga personal na kaayo og daw puno og malisya ang mga pahayag batok sa kanilang magtiayon. Dugang pa ni Benjo nga iyang girespeto ang media ug ang freedom of speech pero nagkanayon ang politiko nga dili siya magdumili og file og kaso sa mga hingtungdan kung makalapas kini sa limitasyon sa freedom of speech ilam sa balaod. Kahinumduman nga unang nagpost si Diana og pictures with captions nga daw nagulagway nga siya biktima sa pagpangabuso. Apan sa nakalabay nga semana, nagpa-interview siya uban ang bana, diin giklaro niya never siyang nahimong biktima. Nangita lamang siya og atensyon sa banang kongresista. Ang maong pahayag ni Diana nakaigting sa kadaghanan nga bisan ng women's group nga Gabriela wala kauyon sa iyang gihimo ug misulti nga gibakakan lamang niya ang iyang kaugalingon. Sa laing showbiz balita, gipanghimakak sa family insider nila Kanye West ug Kim Kardashian ang taho nga mi-propose na si Kanye ug kaminyoon ngadto sa inahan siyang bag-uhay lang na tawo nga anak. Base sa The London Sun, igo nga nakapanganak si Kim niadtong Hunyo 15, giingong gihatagan sa rapper ang 32 anyos nga reality star og black and tiger stripe diamond ring nga nagkantidad og $770,000. Gikataho nga ang lain na usab nga kaminyoon ni Kim gikatakda karong Setyembre didto sa Paris, France. Apan giingon nga ang maong black diamond ring wala magpasabot nga engagement ring, apan usa lang di ay ka gift sa malampusong pagpanganak ni Kim nga gitawag og push present. Niadtong Hunyo 3 nahingpit ang divorce ni Kim ngadto sa iyang basketballista nga bana Kris Humphries human sa 72 kadlaw nga kaminyoon. Para sa uban pang showbiz balita,
Bisitaha lang ang specials.sunstar.com.ph/celebrity ug i-follow sad mi sa Twitter at Sunstar Showbiz. Balik ta ni Jai Sandoval para sa mga kalihukan sa sports. Sa sports, gitinguhan ni Filipino boxer Denver Cuello nga tangtangan og bakos ang current World Boxing Council kun WBC mini flyweight champion sa China nga si Xiong Zhao sa ilang panagsangka sa World Trade Center sa Dubai karong Biyernes. Si Cuello kinsa number 1 contender sa mini flyweight division sa WBC, taud-taud na sad naghuwat aron mahatagan sa title shot. Aduna kini record nga 33 kadaog, 4 kapildi ug 6 katabla diin 21 niini pinaagi sa knockout. Ang 26 anyos nga boksidor nakadaog sa iyang last fight via 10-round majority decision kontra kang Japanese former world title contender Takashi Kunishige. Wala pa mapildi si Cuello milabayng tulo ka tuig. Sa laing bahin, si Xiong adunay professional record nga 20 kadaog, 4 kapildi ug 1 katabla ug 11 ka mga knockouts. Kung magmalampuson si Cuello, mahimo siyang usa sa mga current world boxing champions sa Pilipinas. Kauban silang IBO light flyweight champion John Real Casimero ug WBO light flyweight champion Donnie Ahas Nietes. Sa laing sports balita, determinado karon si American boxer Timothy Bradley nga lupigon si Mexican legend Juan Manuel Marquez sa ilang panagharong karong Oktubre 12 sa Las Vegas, USA. Si Bradley nagtuo nga kung mapildi niya si Marquez, matuman na gyud ang iyang gipangandoy nga musikat pag-ayos sa boxing. Nasagmuyo si Bradley nga wala siya musikat bisan og iyang napildi ang kanhi pound for pound king Filipino champ nga si Manny Pacquiao pinaagi sa split decision sa miaging tuig. Kay hinumdumang daghan ang nagtuo nga si Pacquiao gyud ang midog sa ilang away. Gisaway pagani ang boksidor sa iyang sigig likay-likay sa ilang away ni Pacman. Nagtingo si Bradley nga sa ilang away ni Marquez makapusti kinakini og impresibong kadaugan aron makuha niya ang respeto ug atensyon nga dugay na niyang gipangita. Sa Lotto results, sa mga mupusta og Lotto, bula karong gabi sa Grand Lotto nga may premyo na nga 141 milyones ka pesos. Niabot na pod sa 41 milyones ka pesos ang premyo sa Mega Lotto nga bulahon na sab karong gabi. Sa bola sa Super Lotto og 642 Lotto kagabi wala pay nakadaog. Ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, $1.43 pesos. Ugalang sa kahimtang sa panahon, atong paminawon si Oscar Tabada, gikan sa Pag-asa Mactan. Ang dakbayan ug laligan sa Sugbo, mabadayan katabog kasi natin mapangaluron, hinundo na kini mga sunny periods. Ingon man sa doon na kita mga pangulan sa ugma sa kapunon. Mayong panahon, gikan sa Biyernes ngadto sa Sabado. Ang Bohol, ingon man ang Dumaguete o ang bangbahin sa Negros Oriental. Ug sikingor, makasinati sa kini mapanganuron nga kalingitan o kini doon ay mga mahinay nga pangulan sa hapon o kagabhion. O kini magkakusog ang pangulan o nga panugdog kilat unyang hibis dito sa Bohol. Mayong panahon, mainit gikan sa Biyernes ngadto sa Sabado. Mahinay nga dos palagsang kusog nga hangin gikan sa habagatang Silangan Amoros ug ang dagat sa Bayunan niini kasarangan. Gikan Botas Pag-asa Mactan, Oscar Tabada. Para sa uban pa mga balita karong adlaw, bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph O gi-follow pod mi sa Twitter at Sunstar Online o gi-like pod ang among Facebook page, Sunstar Philippine News. Dinhi natapos ang atong balita karong adlaw, Miyerkules hangtod sa ugma Huwebes, kini si Jai Sandoval O kini si Army Garde para sa Sunstar Webcast.